Krungka hainai lamso khabni tawde busong joto dong tv nai tongnai rong ang tongo Jacob tinini prime time hain hai jeng nangkumani kokchar lainai haike pandani bwkha jotono saimang khana tini MBB college o haikeba TSF Tripura Student Federation te ABP ni bisingo student organization ni bisingo admission haike haikeba membership rok na laike kok banglayo phiaba bisini je laithangjak bisi te amonche sekang BBMC college rogobo te kabangkuno Kamalpur government college hindi khwai hindi haikeno haino hai tiprasa bujaknani naungkha tabuk bumung to ABP student organization bumung to TSF Tripura Student Federation organization phai phiaba te kisa angle te kisa kuthuk wanchuinai phekyangke direct no muya chanai bai dal chanai hini no hunjago aw aguli bubagra khor tiprasani no hunjago phiaba sana thangangke tiprasarok nok bara kabang tongino ma poriu tei college o MBB college ni BBMC ni women's college ni tei gana gini ni kabang ko college o ahakeno ma porijajao phiaba sing party mung warewai nugui mano MBB college hai tei BBMC college hai amobo principal ni office ni buskango no sal kathang bujago busuk khomata phaikena শুধু বুজা গিয়া বখরক ফাতি থুইসাসরো যে কলেজ ni uniform tomo jago jotono thuinangjak yaklo dugya karoi tlang thangkha jibi sakhamnogo belakhino wanama sincha patimu amuni tui tapsu jora TSC bodolo sarepong jora o astobol nokhlaobo protest khaiman nukjaka te affair ok bokhlaiman nukjaka peba affair khlaimani busuk jora tengnai haina hai kola pata da ngai thauno kok banglayo jekono peba tipra sangkha puila yak tisajago jingkok tong bising samaka aing kubuni bosong haikeba dal chanai bodol borok total dojona principal ni habano puskangono khorok broi tipra sap student no muya sanai rokno bukha bokrok phatika amon debromani monologni jibi sakhamogo langjaka tai khorok tamnike sakdukhu mankha heba kokha haise bisi brum no tangi darik yakti sajangnani na tipra sangkangke o kokno sumung asayu hagia salbosu haike bujagai tongsinai a kokno tuino tini ase kokto cherna nanya jotono saimano salbrum na haino justice sanlayo kola pata de ngai thangno o kokno sungjagai pheyo hagia angke borok tam kok sarka khanai di jibi sakhamno gotong tongno coverage kisango o kok sumno bagai chungtini TSF Agartala town committee ro MBB college o ma phaika because chungnu kharo admission cholakalin chini borok rokno chini borok sin takho khoroksa mungboni khorang deborma 4th sem pori tongobo boro admission na assist khaitane assist jeta borok chini borok ma linguistic problem tongo abuno bo communication gap no pura khainan bagai bo help khaitane nukja khatini borok kubuni bosongni borok eba kubuni organization ni borok bai dadak pidak khe sadok jakha budakha tongabo semanka je boni bokrok phatika botabuk jibi hospital bo tengja boni onek critical condition bo ke aboni yakolo chung phainai naikha chung alo nukja gote borok organization ni borok jabardasti student rong membership nawo membership ria hangkangke borok bisingo dayangi tong abnotibo borok sekang controversy ingja जों आबो बुखनागा प्रिन्सिपल रुमाव थामानि यागल देर ब्रक अलरेडी म्युचुअल लंजा पैसा म्युचुअल लंमानि परे जस्ट रुम फाटार फकेनो बरक याक्ति सालायखा चिनि बरकनि परे याक्ति साजाखा माने बरक सिगां याक्ति साबता नि ब्रक सिगां याक्ति सा चिनि आंते चिनि स्टुडेन्ट याक्ति कोनो याक्ति सामाय देति साजाके नगे ताबुक रगले अबब कलेज नि अमंखा महाराज गिरि विक्रम कलेज सानासिना जे जों बेस नाय न अभ्यास नाने अबन बागै सानासिन तका आबो बेस नि बागै बरक सिनसे 32 জন রক গা আপন প্রিন্সিপাল সঙ্গ নংনা সম্ভব নংনা মাকে যদি নে থাকে তোর ওয়ালাই কাজ রং কে আনতাম খাইনাই প্রিন্সিপাল আম দিকে সাকা গা আজাগা প্রিন্সিপাল বরং রিখা দং या एबिपि नि কতন রিখা গা প্রিন্সিপাল ছাও ইক আনা দি নংলা সু বরক ম নং বাহিনী মাই বিশেবাং গা 15 জন রি মানে 15 রে কা 50 থাকে 50 রিখা গা আমো সায়া आजागा फेमल लंगसे बरं याकरि जों सनाय बुनानि जों फरंनि हाबदा प्रिन्सिपल न आ प्रिन्सिपल जों सुनो बुनानि नि तंगा प्रिन्सिपल जों फुल रेसपॉन्सिबिलिटी बरं आसलि कि दिलिया बरं
दा आरो अमर खाले क्या प्रिन्सिपल को सारा बात नहीं लामो पर हम लिस्ट पे गए और कुछ दा आर तमन सुना सबर के लाइक हम फाइल मुझे दा को हम बस खाले नहीं को हम बस खाले क्या किसी से सांगों तो अब बस है बोलने को छोड़ा ना चाहिए सुना क्या बुकुल नाहर मस बोलो मुझे चला क्या अंग साबी रो सुना चला क्या तो सुतो मुझे तो मोतो मानिया माना का बुझा को ये अब बुझा ना लग से दा को बोल ना तो बोल चले 때 파이팅 무슨 거라 동아리 너랑 하나 동아리 야 야ला 동아리 같이 좀 나 프린시पल 가자 프린시पल बस आमसे बरं त्या व्यक्तीशी बोलतो प्रिन्सिपल नि बस कांगो बोलाय माने पाती मंगो बाहायदा प्रिन्सिपल नि सांगो एमबीबी कॉलेज नि प्रिन्सिपल नि बस कांगो प्रिन्सिपल आरो बोलबोन सालिया बाबा 저 प्रिन्सिपल 가 खाली 중요하고 प्रिन्सिपल खा이라고 나보고 땀 많이 빠지는데 아무나 사와 스니 콘텐츠 버스로나 엔비디 콜레자 마이 레킹 나자베 좀 땀 비빙스 콜레자 뭐 나자고 나기 이게 어머나 사와슨 제만 친티바 서로 먹었은 함께 애미스 나랑 만나니 때 뭐라고 마이 프로그램 딱 같이 어머나 쓰나 있다 보잖아요 뭐 이게 호텔에 서로 부딪힌 거 하면 되구나 하면 되구나 그런 되구나 ini bagian oke bunai rona kan norok sida sini mung rok gaman bunai rona sinwa kamu tuh sinwa mung maya korok sasung ni pona mung manya harusnya bino mo bokrok pati mani kata tam ke pati ga bino bo abo baik sabi baik subuh dah baik sabi baik sule hakian nugui makna borok tam shaka TSF ni student ok lai thangja khwai college bo amahai kheino bujak mani afro bokrok phatri bujak mani tamkumo je stick bat ball thungmani haike ba hockey stick rok bujago ajora bo bujage protest khlai lekha lahar ka sunani bamo hakia SP level khoi district ni SP level DM level point a case hoboikya yagulo lahar bo kaslainan naka amahai khlaino lai thangjak bisio bo Komolpur Gop College bo ahikeno bujago haike tangi pule tipra samang no bujak naki tipra sano borok mun chungwan chuglia student organization yes almost community kono jat patno thanani kok sanani krei khiaba tipra student simu bujago bokrok phatio thei phayo bui borok no hungkangke dal chanai rok no borok skang tai bujagya TIS bai punungthu atisa bai punungthu TSA bai punungthu borok skang tai bujagya Fiaba oti prasara ko tangi bujak na tiprasa student rok no ga asuna chikon nukha fiaba tabo ABPP je Akhil Bharatiya bongni je or student organization borok ni tab sana thangkang kangke BJP IPFT te tipra motha kathajak no himano bat a kathajak no bisingo school to borok kathai tongnai ba hastai pangse kathapono party se kathapono tangi haike bui bokrok phatinana o bui bokrok phatri thui phairibani omoto attempt to murder direct no case phayo city scan obo chitok jaka amon debro mano chini thani footage tonga amonotei norongui makhana haike tangai BBMC college MBB college yang khwai college Omorpur Gop college amahai kabang jaga no satok jako salbosek ki tirpra ha ki tipra sani ada o hani busani hinjago o hani malik ni hinjago pebotini o hani busano o hani malik no ahike bujak tonano tangai chumung tongo tangai dolai haikebal longtrai beli dolai tamungkha o talsaromoi belakheno mansujaknai kok tiprasarok chup tonglia tamkangke kaisa community no bangai thangka singke mo community no hamesaya hotat te khlai amono RTI khlai proper DM haikeba haste hapang tai joto neta hamjangnai rok amono mili amono teli khlaina nango proper further boni investigation khlainani nango omo ungkha longtrai beli haikeba dolai hangkorni bisingo khopjak
tabuk je Bon Kumari Hindi Shoilengta Hindi Bon Kumari hai amsayo chini Indian ni chakum bosono saya hotat te khlai a chakma bosongni asumsa borokni borok bangai thanga kobang kugno bangai thanga sana kok krikha a jaga teruk MLA seat kaini to already majority ingi thanga tabuk te kaisya bo majority ngani bukhak chakma simsi haike ushkango light thangjak 10 bosor sekang ba 20 bosor sekang bongni population busuk tongmani ta busuk bangkha borokni faikya arunachalo borok tongphono kuno facility rejake hain ma tongnai chakri manya political rights kri kuno rights kri abogite Tripura faikya Tripura hangke to Bangladesh to jekono ungtho welcome nongora tongdi oron manthai sadi chini bohogo chako soloi je manthai tongmani sadi hage Tripura haste ni Tripura tei kungthai barahao hani basa hanjangnai rok wanjibo songphono ungtho oroni real Indian rok borok bopro khasinai jodi omhai ning tongkhe tabuk to agi to has examani usa tabuk ST by ST CT sekjangnani bam kaini tongwin thangka abagino tini chini norongui makhana je botol Tripura rok tamgui line bachalaikhya borok ongkha patta ni bagi joma rolaikha land patta manan bagi joma rolaikha amo ongkha long treveli SDM haba nogo o jaga sabo phaigya angke Manikpur amchaini Samona amchaini Shoilengtani Lalsorani Dumasorani tei Monugat 82 mile ni lukrok phaigya kaini constituency amobo 49 constituency by 48 ni haike omono sana klayo borokni sanmung omono je kubuni bosong hangke loglogino land patta rekha haike bolongni jaga segaina mani no norjagya nangke bongno nori ke soba kotor cholinai te chung land patta marinai amno tui borok tam saka khnai nai di aro sijata ko sobaro forest under SDM office samosung o jaga khali jaga na sungko kheli asul sungko khulai joma kheli ja इनके ना स्पा कागज फाइलिंग चा SDM ऑफिस नि बुरु कागज फाइलिंग चा जमा जे कागज नाय रखाय सिनि SDM ऑफिस और सिनि DM सार सनो कागया फाजा बिन लगे सिंरो कागज तो जमा रलायो 29 तारिख 29 तारिख वो जतो ओपरके मानाय मानया बरो काउ डिलार सिखलाय जों जतो और माफैलिना नोंके बजागानि उनखा जोंखे वादौ सरानि 10 किलो तु वादौनि ग्रुप जोंखे ननि जागा क्रिम बागै जागा मनन बागै न तिनि आरो कागज फैगोना तिनिखे जागा क्रि आसु थाय काहामाया बिन बागै जों अबास्तनि बागै और कागज या फाले फै तिनि बुसुते बुरबां खातिनि बिनि प्राइस 1500 काखना हिंगे थांनाय र बाङै दङ प्राइस 2000 रंनि दिल्ली दो महाय के बुरबां सब समय अमहाय लायो तब जे ओ कागज लानानै बागै काउया फारका दिन बागै प्रतिदिन अमहाय चले तुमत बन कुमारी या तो कर्म साकमा बसं बुरु आसुखा बन बागै रावबो जागा मानन बागैना ओके जों तामनि बागै आसुनानै नायखा ओके बन कुमारी दावानो बर प्राइस गुरु आयang बायरिनि फायखा फायखा ओके ओ जागा खनो अब फानो फरेस्ट आन्डार से को फरेस्ट आन्डार बरनो के बाहायला आसु बिमानखा ओके सिनि ट्राइबेल बुकुं बारा त्रिपुरा सार के बाहाय जों हाइनो बेकार क्लाय तंसिने हमै वानसुबि जों ओ जागानो जों गदखौ फैनानै बागै ओ कलेज थानाय रुल फरेस्ट आन्डार न जत जों नायले फायखा हामबाय Bangladeshi rok habai voter list karoi budbor woi tonika omahina hasteo mangle kase fekya amo chini Tripura rok ni report ya wanjibo songne newspaper ni no report borok bo Bangladeshi hapmani chajakya kokhe haise chini Baratha kotorni international law asal the noromngi tongha Tripura hasteo salbrom no dorjon Bangladeshi romjago borok no ki tam khlai romoitlangi thanao tlango maisario kaham ke tonei tase phiogoi rohor Bangladeshio ahida
नाके borok bahke hapaiman amo bo voter list bahke kari mankha Bangladeshi no bongni document sekre kono krei bahke karkha BLO tai je amoni je samung tangnai rok omo to tini simya kebang kokno kajak tamko Tripura hangke Bangladeshi rok ni nok bekra bari bo nok tangna ke tangi tongkha jagana oi sawi kharnai tashat Bangladesh kipil thangna ke ba tongoi tongkha keba haste hapang kono khlaiya Tiprasa leaders rok bo puila siming no Bangladeshi ni illegal immigrants rok ni hapaimani no khorangti sawo achuk thaiman paimani yagoloke mungsa saya amo proof je sappono faidi proof manjagoi thango kebo sanai krei belakhen wanam sinsa Tripura hasteo Bangladeshi hapaimani choria ama haikeno badarga to haina hai nojana bo manjaka amo norok chini kok tuma mo nugui makhana haike o voter list bahke karkha bongni document krei ama hai bosu samung tangjakna PRTC duplicate namjago Aadhaar card voter card amo tam makok Tripura hastini jeo hani busharok ba tau 2026 ni delimitation ong kekeba oma haing kekeba 19 18 rok sokpainai kebla belakhen wana jangnai omonotui Tiprasa leaders rok busuk hedek nanai tabuk je sawo baksa koksungo Tiprasa media rok 1G ni MLA montri no tangi singya nai nin Tiprasa ni 20 jona MLA bitre o 15-17 jona Tiprasa MLA ni montri tongnai engna ble nin Tiprasa ni hamkrai nai bagai borong ma sungnai ble 1G ni koksuna thangga ngake borok sa saya nang appointment semanya borok be kok sanani borok dorgas nangjakya amone statement nani nang tam sanai tai 1G media bo nugui makhana 1G ni 1G bosongni MLA montri sno khorok bosono Bangladeshi ni tui isuno tui kok sungma nukhana sing Tiprasa media rok je chaitungmani bo naitongo topke tabu newspaper bo truk karogo terek asakno Bangladeshi bangkha sanani hamliya ama haike busuk borok voter list karo vote rui tonghana MLA fight khaibo ST seat jodi voters kom thaka tabo chorilam hai फाइनाइ बिसिओ फाइनाइ नेक्स्ट टाइम चोरिलामो Tiprasa busuk tongnai 38% si delimitation porenga 30% tongna haikina kemai thanga chorilam constituency ama hai kebang ko example tong bakma hindi bakma botruk komi tong fulfill sikrikya 51% 50% ama hai ke sanglai tong si age 2026 delimitation thamani poreo yang ST seat bo sekjak tongnai yang has hekjak nai joto sekjak nai sanani kon krekya amna tui busuk jora tui headache na jak Tiprasa leaders rok tinin prime time asuk jora no khulomka।